personas que escuchan las amonestaciones de la vida son sabias. 여러분들은 오전 말씀에 어떤 책망의 말씀을 들었습니까? ¿Qué tipo de amonestación han escuchado ustedes el día de hoy en la mañana? 자, 죄에 대한 말씀을 들었습니다. Hemos escuchado la palabra acerca del pecado. 허리만한 죄라도 있으면 하나님 앞에 가면 심판을 받는다라는 말씀을 들었습니다. Hemos visto que si tenemos un pecado tan pequeño como un menudo, igual nosotros seremos castigados por el pecado. 여러분들은 죄인이라는 것을 인정하십니까? ¿Ustedes reconocen que son pecadores? 지금 죽으면 심판받아 지옥 갈 수밖에 없는 죄인이라는 것을 인정하십니까? ¿Ustedes reconocen que si se presentan ante el juicio de Dios son pecadores y serán castigados por eso? 하나님 앞에 구원받고 천국 가려면은 마음이 정직해야 됩니다. Para ser salvos y entrar al reino de Dios, nuestro corazón debe ser recto. 하나님 말씀을 들을 때는 마음을 열고 Cuando escuchamos la palabra de Dios con un corazón abierto, 하나님 앞에 있다라는 것을 알아야 됩니다. tenemos que comprender que estamos presentes ante Dios. 정직해야 됩니다. Tenemos que ser rectos de corazón. 그리고 천국 가고자 하는 안전한 마음이 있어야 됩니다. También debemos tener un corazón que anhela entrar al reino de Dios. 그리고 구원은 나의 행동으로 해서 가는 것이 아니라 하나님이 해주셔야 가는 것입니다. Y también al reino de Dios nosotros no podemos entrar por nuestras propias obras, sino que Dios tiene que hacer la obra para que podamos entrar al reino de Dios. 예수님은 어떤 사람을 구원해 주시는지 성경에 하나 말씀해 주셨습니다. Y Jesús describe qué tipo de personas pueden ser salvas. 마가복음 2장입니다. Vamos a buscar San Marcos capítulo 2. 마가복음 2장 17절입니다. San Marcos capítulo 2 versículo 17. 마가복음 2장 7절 읽겠습니다. Vamos a leer San Marcos capítulo 2 versículo 17. Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. 자, 건강한 자에게는 의원이 필요 없습니다. Los sanos no tienen necesidad de médicos, 병든 자에게 의원이 필요한 것처럼 así como los enfermos necesitan de un médico. 예수님은 의인을 부르러 온 것이 아니다라고 말씀하셨습니다. Igualmente, Jesús no vino a este mundo para llamar a los justos. 예수님은 의인을 부르러 온 것이 아니라 죄인을 부르러 왔습니다. Jesús no vino a llamar a los justos, sino que vino a llamar a los pecadores. 자, 그런데 자신이 죄인이라는 것을 모른다면은 구원받을 자격이 없는 것입니다. Sin embargo, los que no conocen que ellos mismos son pecadores no tienen derecho a ser salvos. 여기서 자신이 의인이라고 지금도 생각하고 있는 분 계십니까? Hay algunos de ustedes que creen que son justos por ustedes mismos. 예수님은 죄인을 부르러 왔다라는 걸 아셔야 됩니다. Deben saber que Jesús no vino a llamar a justos, sino a pecadores. 디모데전서 1장 15절에 보면 En 1 Timoteo capítulo 1 versículo 15 그리스도 예수님께서 죄인을 구원하시려고 이 세상에 오셨다라고 말씀하셨습니다. dice la palabra que Él vino a este mundo, Jesús, a limpiar y a salvar a los pecadores. 교회를 수십 년 열심히 다녀도 Por más que congreguen a la iglesia por muchos años, 착한 일을 많이 해도 aunque hagan muchas obras buenas, 또 직분을 받아도 aunque tengan puestos importantes dentro de la iglesia, 내가 목사고 장로고 집사라고 해도 por más de que yo sea pastor, anciano o diácono de una iglesia, 사람은 인정할지 몰라도 하나님은 인정해 주지 않습니다. tal vez puedan recibir reconocimiento por parte de otros humanos, sin embargo no son reconocidos por Dios por tener puestos importantes. 오로지 거듭나지 아니하면 하나님 나라를 볼 수 없느니라라고 말씀하셨습니다. La palabra de Dios dice, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. 거듭남이 무엇입니까? ¿Qué es el nacer de nuevo? 모르는 분은 본인이 거듭나지 아니했다라는 증거입니다. Los que no saben qué significa
nacer de nuevo, esto es evidencia de que todavía no han nacido de nuevo. 하나님 앞에 지옥 갈 죄인이라는 것을 알고 살려달라고 부르짖는 것입니다. Y deben reconocer que son pecadores y buscar a Dios, clamar a Dios para ser librados del pecado. 우리는 하나님 앞에 자존심을 세울 필요가 없습니다. Nosotros no tenemos necesidad de ser orgullosos delante de Dios. 죄인됨을 인정을 해야 됩니다. Debemos reconocer que somos pecadores. 죄인이라는 것을 깨달아야 됩니다. Debemos comprender que somos pecadores. 죄인이라는 것은 교회를 안 다닌 사람들도 다 압니다. Aún las personas que no congregan a una iglesia saben que ellos son pecadores. 우리는 성경을 통해서 하나님 앞에 죄인이라는 것을 아는 것이 필요합니다. Pero nosotros debemos comprender mediante el estudio de la Biblia y ante la luz de la Biblia, reconocer que somos pecadores. 자, 로마서 8장 여기 로마서 2장 17절을 읽어보시면 En San Marcos capítulo 2 versículo 17, 로마서 3장 20절도 같이 읽어보겠습니다. vamos a leer juntos Romanos capítulo 3 versículo 20, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. 자, 율법으로는 뭘 하겠습니까? ¿Qué dice que nos enseña la ley? 죄인이란 것을 깨닫는 것입니다. La ley nos hace comprender, llegar al conocimiento de que somos pecadores. 자, 율법이 없었다면 여러분들이 죄인이란 것을 알 수 있을까요? Sin la ley, ¿ustedes creen que habrán conocido que son pecadores? 자, 율법을 배우지 않았다면은 나름대로 선하다라고 인정할 겁니다. Sin estudiar la ley, las personas pueden pensar, yo soy relativamente bueno. 그런데 이 성경 율법을 배워보니까 너무나 죄가 많은 죄인이란 것을 고백할 수밖에 없습니다. Pero al estudiar la ley, no pueden más que confesar de que somos pecadores. 행위로 가려면 예수님이 오실 필요가 없습니다. Si nosotros podemos entrar al reino de Dios por medio de nuestras obras, no hay necesidad de que Cristo venga a este mundo. 자기 노력으로 가려면 예수님이 무슨 필요가 있겠느냐 그 말이에요. Entonces, ¿para qué es necesario un Jesús o un Salvador si nosotros podemos alcanzar la salvación por medio de nuestros esfuerzos? 천국은 믿음으로 가는 것입니다. El reino de Dios se entra por medio de la fe. 그래서 의인은 믿음으로 말미암아 살리라라고 말씀하셨습니다. Por eso la Biblia también dice, mas el justo por la fe vivirá. 죄인이란 죄인으로 태어난 것을 얘기합니다. Ser pecador significa que han nacido con pecado. 엄마 뱃속에서부터 믿음이 생기는 것이 아닙니다. Uno no nace con fe desde del vientre de la madre. 엄마 뱃속에서 믿음이 생기는 것이 아니라 엄마 뱃속에서부터 죄인이라고 하나님은 말씀하십니다. Nosotros no nacemos con fe del vientre de la madre, sino que nacemos con pecado del vientre de la madre. 시편 50편입니다. Vamos a ver Salmos capítulo 50. 자, 시편 51편입니다. 죄송합니다. Disculpen, es Salmos capítulo 51. 51편 5절. Salmos 51, versículo 5. 자, 다 같이 읽겠습니다. Leamos todos juntos. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. 우리는 엄마 뱃속에 있을 때부터 죄인이기 때문에 죄만 짓고 삽니다. Como nosotros nacimos con pecado, fuimos formados con pecado en el vientre de la madre, vivimos nuestra vida pecando. 로마서 3장 10절에 하나님은 말씀하셨습니다. Romanos capítulo 3, versículo 10 dice, 기록한 바 의인은 없나니 하나도 없다라고 말씀하셨습니다. dice, no hay justo ni aun uno. 그리고 전도서 7장에도 보면 선을 행하고 죄를 범치 아니하는 의인은 세상에 아주 없다라고 말씀하셨습니다. También en Eclesiastés capítulo 7, versículo 20 dice, no hay ni una sola persona que no cometa pecado. 네, 우리는 하나님 앞에 의로운 행위를 통해서 천국 갈 사람은 없다라는 것을 인정을 해야 됩니다. Nosotros debemos reconocer que por medio de nuestras obras no podemos entrar al reino de Dios. 여러분들 하나님 앞에 죄에 대해서 회개한 적이 있습니까? ¿Ustedes alguna vez se han arrepentido de sus pecados? 회개 없는 구원은
가짜입니다. Cualquier salvación sin arrepentimiento es falso. 예수님이 내 죄를 다 가져갔다는 사실을 알아도 회개가 없다면 그 믿음은 가짜입니다. Por más de que sepan teóricamente de que Jesús se llevó todos sus pecados, si ustedes no se han arrepentido de sus pecados, esa fe es falsa. 자, 그러면 회개가 무엇입니까? Entonces, ¿qué significa arrepentimiento? 하나님 앞에 죄인이라는 것을 알고 지금 죽으면 지옥 갈 수밖에 없다라는 것을 아는 것이 회개입니다. El conocimiento que delante de los ojos de Dios son pecadores y que ante la muerte están destinados a ir al infierno, esto es arrepentimiento. 윌리엄 부스라는 사람이 100년 전에 이 얘기를 했습니다. Una persona que se llama William Booth hace 100 años dijo, 앞으로 기독교 세계에는 회개 없는 구원이 판을 칠 것이다라고 얘기를 했습니다. él dijo que en el cristianismo del futuro va a estar muy de moda la salvación sin arrepentimiento. 그때 당시 20세기를 향해서 경고를 한 겁니다. Él estaba dando advertencia ante la venida del siglo XX. 그분이 이런 말을 했는데 Esta persona dijo esto: 종교는 있으나 성령은 없고 ellos van a tener religión, pero no tendrán Espíritu Santo. 사람들이 종교 생활을 많이 하는데 그 속에 성령이 없다라는 거예요. Estaba diciendo que habrá mucha religiosidad. Las personas practicarán religión sin el Espíritu Santo. 성령이 없다라는 말이 무슨 말입니까? ¿Qué significa que no tienen el Espíritu Santo? 죄를 용서받은 경험이 없다라는 겁니다. Significa que nunca han experimentado el perdón de los pecados. 자, 어떻게 하면 성령을 받을 수 있을까요? ¿Cómo podemos nosotros recibir el Espíritu Santo? 어떤 분은 기도하면서 성령 받았다라고 얘기합니다. Algunas personas dicen que recibieron el Espíritu Santo durante la oración. 교회 다니면서 성령 받았다라고 얘기합니다. También dicen que recibieron el Espíritu Santo congregando a la iglesia. 또 기적을 체험해서 성령을 받았다라고 얘기합니다. Dicen que experimentando algún milagro han recibido el Espíritu Santo. 또 기도했더니 병이 나아서 그때 성령 받았다라고 얘기합니다. También dice, estaba enfermo, oré y fui curado y al mismo tiempo recibí el Espíritu Santo. 꿈에 예수님을 봤다고 그것이 성령 받은 것으로 착각을 합니다. Y algunas personas interpretan mal diciendo que vieron a Jesús en sus sueños y por eso recibieron el Espíritu Santo. 이런 식으로 성령을 받는 것이 아닙니다. El Espíritu Santo no se recibe de esta forma. 윌리엄 부스가 또 얘기를 했습니다. William Booth también dijo, 용서는 받으나 회개가 없다라고 얘기를 합니다. dijo, van a recibir perdón, pero sin arrepentimiento. 여기 교회 다니신 분들도 예수님이 자기 죄를 다 가져갔다는 사실을 알 겁니다. Aquí muchas de las personas que congregan a la iglesia sabrán, Jesús se llevó el pecado del mundo. 자, 그런데 회개한 적이 있느냐 그 말이에요. Sin embargo, mi pregunta es, ¿se han ustedes arrepentido alguna vez? 성경에는 회개가 무엇인지 여러 말씀들이 있습니다. En la Biblia explica muy detalladamente qué significa el arrepentimiento. 누가복음 18장에 보면 바리새인과 세리의 기도가 나옵니다. En San Lucas capítulo 18 se compara a los fariseos. 그 바리새인과 세리의 기도를 통해서 회개가 무엇인지 우리가 또 성경을 통해서 확인할 수 있습니다. 바리새인과 세리의 기도를 통해서 Mediante la oración del fariseo y del publicano, 회개가 무엇인지 알 수 있습니다. podemos conocer qué es el arrepentimiento. 누가복음 18장 보겠습니다. Vamos a ver San Lucas capítulo 18. 누가복음 18장입니다. San Lucas capítulo 18. (8장부터) 18장 10절부터 13절까지 읽겠습니다. Vamos a leer San Lucas capítulo 18 del versículo 10 al 13. 18장 10절부터 13절까지. San Lucas capítulo 18 versículo 10 al 13 dice: Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera:
Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos a de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. 자, 바리새인과 세리의 기도가 여기에 나옵니다. Aquí aparece en la oración del fariseo y del publicano. 자, 바리새인은 왜 천국에 못 가는지 이 말씀을 통해서 알 수 있습니다. Nosotros podemos aprender por qué el fariseo no puede entrar al reino de Dios viendo la oración que él tiene. 첫 번째, 남들과 비교해서 자신은 선하다라고 얘기를 합니다. Primero que todo, él se compara con los demás y después de compararse dice, yo soy relativamente bueno. 죄는 다른 사람과 비교해서 선하다라고 얘기할 수 없습니다. El pecado no se conoce mediante la comparación con otras personas. 거룩하신 하나님 앞에 서야 됩니다. Para conocer el pecado debemos presentarnos ante Dios perfecto y santo. 그런데 세리는 하나님 앞에 죄인임을 고백합니다. Sin embargo, este publicano reconoce delante de Dios que él es pecador. 자, 여기 말씀에 보면 하나님이여 불쌍히 여기옵소서 나는 죄인으로서이다라고 고백합니다. Aquí el publicano confiesa diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. 자, 이 사람이 또 천국을 못 가는 이유가 또 있습니다. Este fariseo no puede entrar al reino de Dios por otra razón. 자신의 행위를 강조했습니다. Él está enfatizando en sus buenas obras. 행위로 천국 가려고 한다면 아예 지금 포기하셔야 됩니다. Si es que intentan ir al reino de Dios mediante sus buenas obras, tienen que rendirse ya. 자, 그렇게 하시겠습니까? ¿Están dispuestos a rendirse? 네, 당연히 하셔야 됩니다. Sí, claramente. 자, 윌리엄 부스가 또 하나 얘기합니다. William Booth dijo, 구원은 받으나 거듭남이 없다라고 얘기합니다. también dice, ellos recibirán salvación sin nunca haber nacido de nuevo. 윌리엄 부스가 또 하나 얘기합니다. William Booth también predijo, 천국은 얘기하지만 지옥은 말하지 않는 시대가 분명히 올 것이다 얘기합니다. va a llegar el tiempo donde ellos van a hablar del reino de Dios y del cielo, pero no del infierno. 자, 교회 가면 좋은 얘기는 하지만은 심판에 대해서 지옥에 대해서는 얘기 안 합니다. Nosotros, congregando a la iglesia, muchos escuchan cosas lindas sobre el cielo, pero ninguno de ellos habla sobre el castigo y sobre el infierno y cosas desagradables. 병원에 환자가 왔는데 Si un paciente llega al hospital, 암에 걸렸는데 암이라고 얘기하지 않는 의사가 있다면 si hay un doctor que no le dice que tiene cáncer, aún sabiendo que tiene cáncer, 그것은 잘못된 의사입니다. ese es un doctor malo. 자, 마가복음 1장 15절입니다. Marcos capítulo 5, versículo 15. 마가복음 1장 15절을 같이 읽겠습니다. Perdón, es Marcos capítulo 1, versículo 15. Vamos a leer todos juntos. Arrepentíos y creed en el Evangelio. 자, 복음을 믿기 위해서는 그 앞에 어떤 단어가 나오죠? ¿Qué dice aquí para creer en el Evangelio? Antes de creer el Evangelio, ¿qué tiene que pasar? 네, 먼저 회개가 있어야 됩니다. Tiene que haber arrepentimiento. 자, 여기도 한번 읽어보겠습니다. Vamos a leer esta palabra también. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. 자, 회개에 대해서 또 잘 알 수 있는 성경 말씀이 있습니다. También hay otra palabra que podemos conocer muy bien acerca del arrepentimiento. 오늘 성경을 조금 찾겠습니다. Hoy vamos a buscar bastante la Biblia. 자, 누가복음 23장입니다. Vamos a buscar San Lucas capítulo 23. 누가복음 23장 40절입니다. Es San Lucas capítulo 23, versículo 40. 십자가에 예수님이 매달리실 때 양편에 두 강도가 있었습니다.
있습니다. Cuando Jesús fue crucificado en la cruz, en sus dos costados habían dos malhechores que también estaban crucificados. 한편에 있는 강도는 끝까지 예수님을 안 믿었습니다. Uno de ellos no creyó en Jesús hasta el final, 그런데 한편에 있는 강도는 회개가 무엇인지 우리에게 알려주는 내용이 있습니다. pero el otro nos enseña qué es el arrepentimiento. 23장 39절, 40절 같이 읽겠습니다. Vamos a leer juntos San Lucas capítulo 23, versículo 39 y 40. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? 자, 예수님 옆에 매달린 한 강도는 또 다른 강도에게 얘기를 합니다. Entonces, un malhechor le dice al otro malhechor, 너는 하나님이 두렵지 않느냐? dice, ¿tú no temes a Dios? 제 말씀을 들으면 하나님을 두려워하는 마음이 생깁니다. Porque cuando uno conoce su pecado, automáticamente llega a temer a Dios. 죄인한 것을 인정하는 분은 바로 예수님께 간절한 기도를 합니다. 살려달라고. El que comprende que es pecador no puede más que orar y suplicarle a Dios por salvación. 자, 42절을 읽어보겠습니다. Vamos a leer el versículo 42. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. 자, 이 강도 교회에 다닌 적 있습니까? ¿Este malhechor ha congregado a la iglesia alguna vez? 헌금한 적 있을까요? ¿Alguna vez ha ofrendado? 착한 일 한 적 있을까요? ¿Alguna vez ha hecho cosas buenas? 이 강도가 했던 것은 죄밖에 없습니다. 죄 지은 것밖에 없습니다. Este malhechor ha sido malhechor toda su vida. 예수님을 위해 한 일이 아무것도 없습니다. No hay nada que él ha hecho por Jesús. 그런 강도를 예수님이 받아주셨습니다. Sin embargo, Jesús aceptó a este malhechor sin buenas obras. 43절을 읽어보겠습니다. Vamos a leer versículo 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. 자, 어떤 사람이 천국 못 갑니까? ¿Quién no puede entrar al reino de Dios? 자, 여기 내용을 한번 보시면 Vamos a ver este material. 자, 첫 번째 읽어주시겠습니다. Uno que cree que es por su propia obra buena. 네, 두 번째, Segundo, el que cree que es por congregarse a la iglesia y guardar la ley. 착한 행실을 하고 교회를 열심히 다니고 율법을 지키면 천국 가는 것이 아닙니다. Uno no entra al reino de Dios por hacer buenas obras o por congregarse a la iglesia y guardar la ley. 자, 세 번째는 죄 없다라고 하는 사람은 천국 갈 수가 없습니다. También las personas que no reconocen que tienen pecado pueden entrar al cielo. 예수님은 죄인을 구원하시려고 2000년 전에 이 세상에 오셨기 때문에 그렇습니다. Jesús vino a este mundo a llamar y a salvar a los pecadores. 네 번째는 죄인이라는 것을 모르는 사람입니다. Y también las personas que no conocen que son pecadores. 자신이 죄인인지 의인지 모르면은 천국 못 갑니다. Las personas que no saben si ellos son pecadores o son justos no pueden entrar al reino de Dios. 하나님 앞에 제일 위험한 사람이 La persona más peligrosa delante de Dios 구원받았다고 착각하는 사람입니다. es la persona que se cree ser salvo sin ser salvo. 자, 여기 보시면은 어떤 사람이 구원을 받을 수 있을까요? ¿Qué tipo de persona pueden ser salvas entonces? 자, 첫 번째, Primero, 하나님이 살아계심을 믿는 사람입니다. aquel que cree que Dios existe. 자, 두 번째는 성경 말씀이 하나님 말씀이라는 것을 믿는 사람입니다. Y el segundo es el que cree que la palabra de Dios que está escrita en la Biblia es palabra de Dios. 자, 세 번째는 내가 죄인인 것과 지금 죽으면 지옥 간다는 것을 확실히 깨달은 사람입니다. También aquella persona que ha comprendido que es pecador y que si muere estará destinado al infierno. 자, 어떤 사람이 구원받냐면 ¿Quién recibe la salvación? 하나님 믿고 구원받아 천국 가기를
간절히 바라는 사람입니다. Y también es aquella persona que anhela con todo su corazón ser salvo y entrar al reino de Dios. 자, 구원은 사람의 힘으로 할 수 없는 것입니다. La salvación no se puede obtener por medio de las fuerzas humanas. 자, 여기 한번 보시면 구원이란 도대체 무엇일까? Entonces, ¿qué es la salvación? 구원이란 죄가 없어지는 것을 얘기합니다. La salvación es la eliminación del pecado. 구원이란 용서받는 것입니다. La salvación es el perdón de los pecados. 자, 이 구원은 사람의 힘으로 할 수가 없습니다. Esta salvación no se puede generar mediante el esfuerzo y el trabajo del ser humano. 마태복음 19장에 예수님께서 말씀하셨습니다. San Mateo capítulo 19, Jesús dijo, 사람으로는 할 수 없으되 하나님으로는 할 수 있느니라. para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. 자, 사람이 할 수 있는 일이 있고 할 수 없는 일이 있습니다. Hay cosas que es posible para los hombres y hay cosas que son imposibles para los hombres. 구원을 받고 못 받고는 하나님 손에 있는 겁니다. Entonces, recibir o no recibir la salvación, esto es algo que está en manos de Dios. 그런데 사람들은 자기 노력으로 행위로 가려고 합니다. Pero las personas quieren entrar al reino de Dios mediante su trabajo y sus obras. 물에 빠진 사람 건지는 방법이 어떤 방법이 있을까요? ¿Saben en qué manera se puede salvar a alguien que está hundiéndose en el agua? 물에 빠진 사람을 건지려면 힘이 다 빠질 때 건져야 됩니다. Para salvar a alguien que se está ahogando, hay que ir a rescatarlo cuando esta persona está sin fuerzas. 자, 수영을 배울 때도 어떻게 해야 되죠? También cómo se aprende a nadar. 몸에 힘 주면 가라앉습니다. Cuando una persona pone fuerza en su cuerpo, esta persona se hunde más, 밑바닥까지 가라앉겠죠? se hunde hasta abajo. 자, 힘을 빼면 어떻게 되죠? Pero si suelta su fuerza, ¿qué pasa? 뜨게 돼 있습니다. Va a flotar. 구원도 자기 힘을 빼야 됩니다. Igualmente la salvación, uno tiene que librarse de sus propios esfuerzos y fuerza. 자, 누가복음 1장 77절에 En San Lucas, capítulo 1, versículo 77, 네, 찾겠습니다. vamos a buscarlo. 누가복음 1장 77절입니다. San Lucas, capítulo 1, versículo 77. 자, 같이 읽겠습니다. Leamos juntos para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. 네. 제사함으로 말미암는 구원을 알게 하리니라고 말씀하셨습니다. Aquí dice para dar conocimiento de salvación. 구원은 제사함을 얘기합니다. Y la salvación es el perdón de los pecados. 여러분들 지옥은 영혼만 가는 것이 아닙니다. El infierno no es un lugar donde solamente su espíritu va. 지옥은 몸과 영혼이 함께 가는 곳입니다. El infierno es un lugar donde su cuerpo y su espíritu juntamente entran. 지옥을 하나님은 불못이다라고 얘기했습니다. La Biblia llama al infierno un lago de fuego. 자, 여기 한번 보시면 Ustedes ven aquí, 마태복음 10장에 보면 읽겠습니다. en San Mateo capítulo 10 dice lo siguiente, vamos a leer. 10장 28절입니다. 마태복음. Es San Mateo capítulo 10 versículo 28. 10장 28절. San Mateo capítulo 10 versículo 28 dice así. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. 자, 지옥은 영혼만 가는 것이 아니죠. Aquí el infierno no es donde va solamente el alma, 몸과 영혼이 가는 곳입니다. es el lugar donde va el alma y el cuerpo. 한번 들어가면 나올 수 있을까요? ¿Ustedes creen que pueden escaparse del infierno una vez que entran? 한번 들어가면 다시는 나올 수 없는 곳이 지옥이라고 El 말씀하셨습니다. infierno es un lugar donde una vez que entran ya no pueden salir. 여기 앉아 계신 여러분들은 생각을 잘해야 됩니다. Entonces, todos ustedes que están aquí escuchándome hoy tienen que meditar profundamente. 자, 여기 한번 보시면 Si ustedes ven aquí, 자, 하나님 앞에
몸과 영혼이 죄를 해결하지 못하면 Si una persona no llega a solucionar sus pecados en su cuerpo y en su espíritu delante de Dios, 영원한 불못에 들어가야 됩니다. va a entrar al lago de fuego eterno. 지옥은 하나님이 마귀와 그의 사자들을 위하여 예비한 영영한 불바다입니다. Dice que el infierno es un lago de fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. 이 세상에서도 큰 죄를 지으면 También en este mundo terrenal, cuando alguien comete un pecado muy grande, 천년형을 받은 사람도 있습니다. hay personas que reciben sentencias, 사람이 70 내지 80년을 사는데 천년형을 내렸습니다. hay personas que reciben una sentencia en la cárcel por 1000 años, pero las personas viven solamente 70 u 80 años, pero cuando el pecado es tan grande, ellos son sentenciados a 1000 años en la cárcel. 자, 이 사람 보십시오. Vean a esta persona. 11년간 3명의 여성을 감금하고 성폭행했습니다. Esta persona durante 11 años estuvo violando y cometiendo violencias sexuales contra 3 mujeres. 징역 천년형을 선고했습니다. Y esta persona recibió una sentencia de 1000 años por la naturaleza de sus pecados. 천년 후에라도 나올 수 있으니까 다행이죠. Pero obviamente después de 1000 años esta persona puede salir de la cárcel, ¿no? 죽어서 나옵니다. Sale, pero sale muerto. 자, 여기 보시면 미국 체조 선수를 성추행하고 성폭행을 했습니다. Esta persona es alguien que cometió violencias sexuales contra una gimnasta en los Estados Unidos. 자, 이 사람은 360년 후에는 나올 수 있습니다. Esta persona fue sentenciada a la cárcel por 360 años. Esta persona va a salir de ahí después de 360 años. 자, 죽어서 나오겠죠. Va a salir muerto, pero sale de ahí. 자, 4년간 여자아이를 성폭행한 노인에게 징역 1870년이 Y 내려졌습니다. también hay otra noticia de un anciano que estuvo cometiendo violencias sexuales contra una niña durante 4 años. Esta persona recibió una sentencia de 1870 años en la cárcel. 지옥은 영원히 나올 수 없는 것입니다. El infierno es un lugar donde usted se queda eternamente. 하나님은 농담하거나 거짓말하시는 분이 아닙니다. Dios no es alguien que bromea o da chistes. 예수님께서는 지옥에 대해서 엄하고 분명하게 말씀하셨습니다. Jesucristo habla muy estrictamente y muy claramente sobre el infierno. 엄청난 고통이 있을 것을 말씀하셨습니다. Habla muy detalladamente de la extremada tortura que van a recibir en el infierno. 보통은 죄가 많은 사람들이 지옥 갈 것이다라고 생각합니다. Las personas normalmente creen que van a entrar al reino, al infierno si cometen pecados muy graves. 그러나 하나님은 허리만한 죄라도 있으면 반드시 지옥에서 못 나온다고 말씀하셨습니다. Sin embargo, la palabra de Dios dice que aun si cometen pecados menudos, entrarán al infierno. 자, 마태복음 5장 26절입니다. 읽겠습니다. En San Mateo capítulo 5, versículo 26 dice, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. 자, 허리만한 죄는 먼지털만한 죄라도 있으면 지옥에서 못 나온다는 얘기입니다. Así, un cuadrante es la moneda más pequeña, que significa que aunque sea del tamaño de un pelo de pecado que tengan, no pueden salir del infierno. 예수님은 지옥에 대해서 얼마나 고통스러운지 성경에 말씀을 하셨습니다. Y Jesús describe muy detalladamente del sufrimiento que van a tener en el infierno. 마가복음 9장 43절을 같이 읽겠습니다. Vamos a leer San Marcos capítulo 9, versículo 43, todos juntos. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. 자,
손을 자르고라도 지옥을 안 갈 수 있으면 그 손을 잘라라고 얘기합니다. Aquí dice que si usted puede no entrar al infierno cortándose las manos, es mejor quedarse sin manos. 여러분들 손을 자르는 고통은 말도 못할 겁니다. Ustedes no se pueden imaginar el dolor de cortarse una mano. 손이 절단되는 고통보다 지옥에서의 고통이 훨씬 크다라는 겁니다. Está diciendo que el sufrimiento que se pasa en el infierno es mucho mayor que cortarse las manos. 영화 127시간이라는 영화가 있습니다. Hay una película que se llama 127 horas. 혹시 보신 분 있습니까? ¿Algunos han visto esta película? 예. 그 127시간이라는 그 영화를 보면은 주인공이 절벽에 떨어져서 팔이 돌에 끼어서 꼼짝을 못합니다. En esta película de 127 horas, el protagonista cae de un lugar muy alto y se corta el brazo. 자, 바위에 손이 끼어서 식량도 다 떨어지고 마지막으로 결단해야 될 때가 옵니다. Sus manos quedan atrapadas entre las rocas de unas montañas muy altas. Entonces, cuando su alimento y todo se había acabado, tiene que tomar una decisión muy importante. 자, 탈출하기 위해서는 돌에 손이 낀 그 손을 몸을 비틀어서 뼈를 부서뜨려야 됩니다. Para poder escaparse de ese lugar, él tiene que mover su cuerpo, romper el hueso de su brazo para poder arrancarse a sí mismo de este brazo que está atascado para salir. 그리고 칼로 살을 벗겨내야 됩니다. Y tiene que, con su cuchillo, deshacerse de la piel y de la carne de sus brazos. 손으로 힘줄을 뜯어내야 됩니다. Y con su otra mano tiene que arrancarse los nervios. 여러분들 상상을 해보세요. 얼마나 고통스럽겠습니까? Imagínense ustedes qué doloroso va a ser esto. 고통스럽지만 불가피한 선택이라는 거예요. Aunque esto sea de gran sufrimiento, esto es una decisión indispensable para salvar su vida. 살기 위해서는 그렇게 해야 되는 겁니다. Para poder vivir tiene que hacer tal cosa. 여기 있는 여러분들이 살기 위해서는 자존심도 버려야 됩니다. Entonces, para ustedes, para ser salvos, tienen que desechar su orgullo. 직분이 천국 보내주는 것이 아닙니다. Porque el puesto que usted tiene en la iglesia no lo manda usted al reino de Dios. 이곳에 집사님이 있습니까? ¿Alguno de ustedes es diácono en la iglesia? 장로님 있습니까? ¿Alguno de ustedes es anciano en una iglesia? 혹시 목사님 있으십니까? ¿O tal vez es usted un pastor? 자존심을 버려야 됩니다. Tienen que dejar su orgullo de lado. 자존심을 지키려다 지옥 간 사람이 너무너무 많습니다. Porque hay demasiadas personas que entran al infierno por proteger su orgullo. 지옥 갈 죄인이라는 것을 인정을 해야 됩니다. Tienen que reconocer que son pecadores dignos de ser parte del infierno. 예전에 제가 아들하고 운전을 하고 가다가 불법 유턴을 했습니다. Hace un tiempo atrás yo estaba manejando con mi hijo e hicimos una vuelta U que era ilegal. 급한 일이 있어서 불법 유턴을 했습니다. Teníamos una emergencia muy grave y por eso hicimos una vuelta U ilegal. 그때 경찰차가 사이렌을 울리면서 달려왔습니다. En ese momento el policía salió de la nada con su sirena a perseguirnos. 그 죄를 인정하고 면허증을 먼저 줬습니다. Entonces yo dije, reconozco que hice mal y le di mi licencia antes de nada. 경찰이 무슨 급한 일이 있냐고 질문을 했습니다. Entonces el policía me preguntó, ¿qué emergencia tiene usted? 아들 일 때문에 급하게 불법 유턴을 할 수밖에 없었다라고 고백을 했습니다. Entonces yo le confesé diciendo, es que mi hijo tiene una situación muy emergente y por eso tuve que dar esta vuelta U. 다음에는 조심하라고 그냥 가라고 했습니다. Entonces el policía me dijo, bueno, tenga cuidado la próxima vez y me dejó ir. 네, 죄도 하나님 앞에 인정을 하는 겁니다. Sí, también el pecado es reconocer delante de Dios. 예전에 목회 23년을 했던 목사님을 만난 적이 있습니다. Hace un tiempo atrás yo me encontré con un pastor que había pastoreado por 23 años. 본인 밑에 36명의 선교사가 있었습니다. Y él tenía a cargo a 36 misioneros.
자, 그분도 여러분들과 똑같이 이 말씀을 들었습니다. Y esa persona también, al igual que ustedes, había escuchado esta palabra. 제일 앞에서 말씀 들었습니다. Y estaba escuchando en la primera fila. 성경 틀린 거 찾아낸다고 거만하게 들었습니다. Él estaba escuchando con una actitud muy soberbia, diciendo, voy a buscar qué está diciendo mal esta persona. 첫째 날, 둘째 날, 셋째 날, 넷째 날 계속 들었습니다. Primer día, segundo día, tercer día y cuarto día, seguía escuchando la palabra. 하루하루 배우면서 너무너무 놀라워하는 거예요. Entonces, él mientras escuchaba la palabra se estaba sorprendiendo cada vez más. 자, 다섯째 날 말씀 들었습니다. Escuchó la palabra el quinto día. 여러분들이 들은 오전 말씀입니다. Es esta palabra que ustedes escucharon en la mañana hoy. 제 말씀을 듣고 잠을 못 잤답니다. Dice que mientras después de escuchar la palabra sobre el pecado no podía dormir. 예수님이 본인 죄를 다 가져갔다라는 것은 늘 알고 있었습니다. Él siempre supo que Jesús se llevó todos sus pecados. 근데 말씀을 들으면서 본인이 지옥 갈 죄인이란 것을 그때 알았던 거예요. Sin embargo, hasta ese día se dio cuenta que él estaba yéndose al infierno por sus pecados. 그 죄 때문에 고민이 돼서 잠을 못 잤습니다. Por ese pecado que él tenía en su corazón no podía reconciliar el sueño. 자, 6일째 말씀 들었습니다. Y escuchó la palabra un sexto día. 오늘 이 시간 말씀입니다. Es esta palabra que vamos a escuchar hoy. 이 말씀을 듣고 또 잠을 못 잤답니다. Y dice que después de escuchar la palabra del Evangelio tampoco podía dormir. 본인의 죄를 다 해결이 되니까 잠이 안 오더랍니다. Dice 너무 que- 기뻐서. Dice que después de que todos sus pecados fueron solucionados, no podía dormir por la felicidad que tenía. 영화 127시간에서 그가 살 수 있었던 비결이 있습니다. Entonces hay un secreto para ser salvo que también lo vemos en la película llamada 127 horas. 먼저는 팔을 자르기로 결심을 한 겁니다. Primero, esta persona tuvo que tomar la decisión de cortarse el brazo. 예수님을 받아들이기로 결심하는 사람에게는 하나님이 은혜와 축복을 주십니다. La persona que decide recibirlo de Jesús, él puede ser salvo. 천국 가기를 간절히 원하는 사람에게 하나님이 은혜를 주십니다. Dios le da su misericordia a aquel que desea y anhela entrar al reino de Dios. 자, 여기 한번 보시면 Si ustedes ven aquí, 자, 같이 읽겠습니다. vamos a leer juntos. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. 사도행전 11장 14절에 구원 얻을 말씀을 내게 이르리라고 말씀하셨습니다. Aquí dice en Hechos capítulo 11 versículo 14, Él te hablará palabras, unas palabras específicas por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. 죄인이라는 것을 인정하는 사람에게 구원 얻을 말씀, 천국 가는 말씀이 또 따로 있습니다. Entonces, para aquellas personas que reconocen que son pecadores, hay palabras muy específicas que se les dirige para que puedan ser salvos. 자, 구원이란 무엇입니까? Entonces, ¿qué es la salvación? 스스로 할 수 없는 상황에서 건진받는 것입니다. La salvación es ser rescatado de alguna situación en la cual ustedes no pueden hacer nada. 좀 전에 말씀드렸죠? 죄가 없어지는 것. Hace un poco yo le dije que la salvación es la eliminación del pecado 그리고 죄를 용서받는 것입니다. y también el perdón de los pecados. 구원이란 죄가 없어지는 것이고 죄를 용서받는 것입니다. Entonces, la salvación es la redención y el perdón de los pecados. 여러분들 인도에서는 죄를 어떻게 용서를 받습니까? ¿Ustedes saben cómo reciben la salvación en la India? 강물에 들어가서 몸을 씻는 것을 죄를 용서받는 것으로 착각합니다. Ellos creen que ellos limpian sus pecados si se meten a un río y se bañan. 그렇게 죄를 용서받는 것이 아닙니다. Sin embargo, el pecado no se limpia de esa manera. 자, 5분 쉬었다가 여러분들 죄를 어떻게 하면 용서받을 수 있을지 2부 시간에 배우도록 하겠습니다. 레위기 17장 찾겠습니다. Vamos a buscar Levíticos capítulo 17. 자, 남은 시간은 어떻게 하면 죄를 용서받을 수 있을지
성경을 통해서 배워보도록 하겠습니다. Entonces, durante el tiempo restante vamos a estudiar cómo podemos ser limpios de nuestros pecados. 자, 죄를 용서받기 위해서는 잘 들어야 됩니다. Para recibir el perdón de los pecados debemos escuchar con atención, 왜 그러냐면은 믿음은 들음에서 난다라고 말씀하셨기 때문에 그렇습니다. porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír. 자, 한번 이거 접어놓으시고 로마서를 보겠습니다. Vamos a marcar un momento esta palabra y vayamos a Romanos. 로마서 Romanos, 10장입니다. capítulo 10, 10장 17절입니다. versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. 이 말씀을 보면 믿음은 행위로서 난다라고 말씀하지 않았습니다. Esta palabra no dice que la fe viene por las buenas obras. 믿음은 들음이라고 그랬습니다. Aquí dice, así que la fe es por el oír. 잘 들어야 되겠죠? Hay que oír bien. 자, 그러면 어떻게 하면 죄를 용서받은지 말씀 한 구절 한 구절씩 잘 찾아보도록 하겠습니다. Entonces vamos a ir revisando versículo a versículo cómo nosotros podemos recibir la salvación. 자, 죄를 용서받기 위해서는 구약 말씀을 우리가 집중해서 볼 필요가 있습니다. Entonces, para entender esto es importante que nosotros estudiemos el Antiguo Testamento con atención. 자, 구약에서는 어떻게 죄를 용서받았는지, Vamos a ver cómo en el Antiguo Testamento lidiaban con el pecado 그 구약을 통해서 우리는 어떻게 죄를 용서받을 수 있을지 성경을 통해서 살펴보겠습니다. y vamos a analizar a la luz de la Biblia cómo nosotros podemos solucionar los pecados con esta imagen que vamos a ver en el Antiguo Testamento. 죄의 삭은 사망이라고 했습니다. La Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. 자, 금방 찾으려고 했던 레위기 17장입니다. Vamos a buscar rápidamente Levíticos capítulo 17. 레위기 17장 11절입니다. Es Levíticos capítulo 17, versículo 11. 자, 못 찾은 분은 앞에 보시면 됩니다. Si no lo han encontrado, por favor vean la pantalla. 17장 11절을 같이 읽도록 하겠습니다. Vamos a leer juntos. Levíticos 17, versículo 11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. 자, 레위기 17장 말씀은 피가 죄를 속한다라고 말씀하셨습니다. Aquí dice en Levítico capítulo 17, versículo 11, y la misma sangre hará expiación de la persona. 다시 말해서 피 흘림이 없으면 제사함이 없다라는 겁니다. En otras palabras, si no hay derramamiento de sangre, no hay expiación del pecado. 반드시 피를 흘려 죽어야 죄가 용서된다는 말씀입니다. Significa que sí o sí tiene que haber derramamiento de la sangre para que haya perdón de los pecados. 그래서 구약의 이스라엘 사람들은 자기 죄를 용서받기 위해서 짐승의 피를 흘렸습니다. Por eso en el Antiguo Testamento las personas mataban a un animal y derramaban su sangre para perdonar y limpiar sus pecados. 자, 레위기 4장 보겠습니다. Vamos a ver Levíticos capítulo 4. 레위기 4장 13절입니다. Levíticos capítulo 4, versículo 23. 13절 만일 이스라엘 온 회중이 Levítico capítulo 4, versículo 13. 14절 그 범한 죄를 깨달으면 Que dice, el 13 dice, si toda la congregación de Israel hubiere errado, y el versículo 14 dice, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieron, 자, 22절 만일 족장이 y el versículo 22 dice, cuando pecare un jefe, 23절 그 범한 죄의 깨우침을 받거든. y en el versículo 23 dice, luego que conociere su pecado que cometió, 27절입니다. y el versículo 27, 만일 평민의 하나가 여호와의 금령 중 하나라도 부지중에 범하여 허물이 있었다가 그 범한 죄의 깨우침을 받거든. dice, si alguna persona
del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosa que no se han de hacer y delinquiere, 이 내용을 보면은 어떤 사람이 짐승을 가져옵니까? entonces viendo cómo está fluyendo la historia, ¿qué tipo de persona trae el animal? 뭐라 그러죠? Chain. 죄인이란 것을 깨닫는 사람이 짐승을 가져옵니다. Aquí vemos que sí, que es el pecador, pero no cualquier pecador, sino el pecador que conoce que cometió un pecado, ¿cierto? 하나님이 죄를 용서받을 수 있는 방법 중에 하나님이 특별 법을 만들었습니다. Dios hizo una ley, unas reglas muy especiales para la salvación. 그것은 대신 죽어도 된다라는 법입니다. Y esta regla es que algún otro puede sustituir al pecador con su muerte. 그래서 이스라엘 사람들이 죄를 지으면 그 죄를 용서받기 위해서 짐승을 가져왔습니다. Por eso los israelitas, cuando cometían algún pecado, traían a un animal para matarlo. 자, 짐승을 죽여서 피를 흘렸습니다. Mataban al animal y derramaban la sangre de este animal. 피 흘린 이유가 뭐냐면 피가 죄를 용서하기 때문에 그렇습니다. ¿Y por qué derramaba la sangre este animal? Porque dice que solamente por medio del derramamiento de sangre hay perdón del pecado. 자, 여기 한번 보시면 Si ustedes ven esta imagen, 히브리서 9장 22절에 읽겠습니다. en Hebreos capítulo 9, versículo 22 dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. 자, 피 흘림이 없은즉 죄삼이 없느니라라고 Dice, 말씀하셨습니다. sin derramamiento de sangre no hay remisión. 자, 남은 이 시간 제일 중요한 단어가 바로 피입니다. Ahora, de ahora en adelante, el vocabulario más importante va a ser sangre. 그래서 성경을 피의 책이라고 얘기합니다. Por eso también llaman a la Biblia el libro de la sangre. 구약을 짜보라. Dicen, expriman el Antiguo Testamento. 짐승의 피가 나올 것이다. Va a salir sangre de animal. 신약을 짜보라. Expriman el Nuevo Testamento. 예수님의 피가 나올 것이다라고 어느 누가 Y 얘기했습니다. alguien dijo que va a salir solo sangre de Jesús. 레위기 17장 11절 Levítico capítulo 17, versículo 11. 생명이 피에 있으므로 피가 죄를 속하느니라라고 말씀하셨죠. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está, la misma sangre hará expiación. 자, 여기 보면 이스라엘 백성들이 죄를 용서받을 때 어떻게 용서를 받냐면 Cuando el pueblo de Israel recibía el perdón de los pecados, ¿cómo recibía el perdón? 본인이 죄인이란 걸 깨달았을 때 Cuando el pecador se da cuenta que es pecador, 짐승 한 마리를 가져옵니다. trae un animal. 자, 그리고 이 안수를 해서 이스라엘 사람들이 지은 죄를 짐승에게 넘깁니다. Y pone sus manos sobre el animal y traspasa sus pecados al animal. 자, 구약에는 이렇게 죄를 용서받았습니다. En el Antiguo Testamento recibían la salvación de esta forma. 여러분들 이해가 되십니까? ¿Están entendiendo 구약 시대에 어떻게 죄를 용서받았는지? cómo en el Antiguo Testamento solventaban sus pecados? 어느 할머니가 이 말씀을 듣고 알았다. Una abuelita, una vez escuchando esta palabra, dijo, ya entiendo. 집에 좀 다녀오겠습니다. Voy a ir un momento a mi casa, dijo. 왜 그러냐고 물어봤습니다. Yo le pregunté por qué. 개 한 마리를 가져온다는 거예요. Dice que va a ir a traer un perro. 자, 할머니 이 말씀 잘 들었습니까? 잘못 들었습니까? ¿Esta abuelita entendió o no me entendió? 지금 현재까지는 그 할머니는 잘 들은 겁니다. Hasta aquí sí ella escuchó bien, ¿verdad? 왜요? ¿Por qué? 짐승을 통해서 자기 죄를 용서받을 수 있다는 것을 깨달은 거예요. Porque ella entendió que si trae un animal para matar y derramar su sangre, entonces puede limpiarse de sus pecados. 그러나 지금은 그렇게 해서 죄를 용서받는 것이 아닙니다. Sin embargo, nosotros no vivimos en una época donde se practica este sacrificio para ser salvos. 구약 시대 죄를 용서받았던 것은 바로 그림자입니다. 그것은 La práctica que se daba en el Antiguo Testamento es solo una sombra de lo porvenir. 자, 이렇게 여기를 보시면 Si ustedes ven esta imagen, 자, 이 사람이 죄를 지었을 때 짐승을 가져옵니다.
ven aquí a un pecador que trae un animal. 자, 안수를 해서 이 사람이 지은 죄가 짐승에게 넘어갑니다. Entonces, poniendo sus manos sobre el animal, traspasa sus pecados al animal. 이 사람은 죄가 있습니까, 없습니까? Entonces, ¿esta persona tiene o no tiene pecado? 이 사람의 죄가 바로 짐승에게 넘어간 것입니다. El pecado de esta persona se traspasó al animal. 그리고 반드시 흘려야 될 것이 있다 그랬죠? Y hay una cosa que se tiene que derramar. ¿Qué era? 무엇입니까? ¿Qué es? 피. Sí, la sangre. 예, 이렇게 피를 흘려야 됩니다. Tiene que derramar su sangre. 이렇게 해서 죄를 용서받은 거예요. Así era como se practicaba en el Antiguo Testamento. 할머니는 이 말씀을 듣고 개를 가지러 갔습니다. Entonces esta abuelita quería ir a traer su perro de la casa. 자, 그러나 이것은 예전에는 지금은 사람의 죄를 짐승이 대신할 수 없습니다. Sin embargo, hoy en día ya no vivimos en una época donde un animal puede sustituir el pecado de una persona. 사람의 죄는 반드시 사람이 죽어야 됩니다. Porque para que una persona sea salva, otra persona tiene que morir. 자, 대속법은 지금도 해당이 됩니다. Porque la remisión de los pecados es morir por alguien, todavía esa regla existe. 자, 여러분들 지금 죽으면 지옥 가죠? Si ustedes mueren hoy, van al infierno si son pecadores. 지옥 간다는 거 인정하십니까? ¿Reconocen que son pecadores? 자, 내가 죽으면 지옥 가니까 소용이 없습니다. Pero si yo muero por mis pecados, me voy al infierno de todas formas. Entonces esa muerte no tiene valor. 그러면 여러분 대신 죽어줄 사람만 데리고 오면 됩니다. Pero ustedes pueden traer a alguien para que mueran en su lugar. 나 대신 죽어줄 사람. Alguien que pueda morir en vez de usted. 자, 내 대신 죽어줄 사람 있습니까? ¿Ustedes tienen a alguien que pueda morir por los pecados de ustedes? 자, 아내가 죽어줄까요? Tal vez su esposa, 남편에게 죽어주라고 하렵니까? o tal vez le pide a su esposo para que muera, para que lo salven. 저도 어머니에게 얘기했습니다. Yo le dije a mi mamá, 저희 어머니가 얘기했습니다. yo le dije a mi mamá, 내가 왜 네 대신 죽냐고? y 내가 entonces, 왜 너 대신 죽냐고? entonces ella me dijo, ¿por qué yo voy a morir para vos? 자, 사람의 죄는 사람이 대신할 수 없습니다. El pecado de un hombre no puede ser por otro hombre que es igual de pecador. 주변의 모든 사람은 다 죄인이기 때문에. Porque todas las personas que están alrededor de nosotros son pecadores. 여러분들 죄 안 짓고 사는 사람 있을까요? ¿Ustedes creen que existe alguna persona que vive sin pecar? 이 세상의 최고의 거짓말쟁이가 El mentiroso más grande en este mundo 지금까지 거짓말 한 번도 안 했습니다. es el que dice, yo nunca miento. 이런 사람입니다. Es esa persona. 자, 여기 보면은 자, 사람의 죄는 사람이 이제 짐승이 대신할 수 없다고 말했습니다. Entonces, ya dijimos que hoy en día un animal no puede morir por el pecado de las personas. 히브리서 10장 4절 같이 읽겠습니다. Vamos a leer juntos Hebreos capítulo 10 versículo 4, todos juntos. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. 자, 여러분을 위해서 대신 죽어줄 사람은 없습니다. Ahora ya no hay nadie que pueda morir por ustedes. 대신 죽어준다 해도 지금까지 평생 동안 한 번도 죄를 안 져야 됩니다. Entonces, aún si ustedes tuvieran a alguien que pueda morir por ustedes, tiene que ser alguien que nunca ha cometido pecado en su vida. 죄를 한 번도 안 지은 사람이 이 세상에는 없습니다. Sin embargo, no existe ni una persona que nunca haya pecado en su vida. 그래서 하나님이 한 분을 예비하셨습니다. Por eso Dios preparó a una persona. 그분이 누구냐면 바로 예수 그리스도십니다. ¿Y quién es esta persona? Esta persona es Jesucristo. 예수님이 2000년 전에 오셨습니다. Jesucristo vino hace 2000 años a este mundo. 자, 누구를 위해서 오셨습니까? ¿Para quién vino a este mundo? 여기 있는 여러분들을 위해서 2000년 전에 오셨습니다. Vino a este mundo para todos ustedes que están sentados aquí hace 2000 años atrás. 아직도 의인이라고 생각하신 분 있습니까? Si ustedes creen que todavía son salvos por sí mismos, 아직도 천국 간다고 착각하고 계신 분 있습니까? ¿hay alguno de ustedes que que piensan que pueden entrar al reino de Dios por sí mismos?
구원받을 자격이 없습니다. Esas personas que están creyendo falsamente no tienen derecho a entrar al cielo. 디모데전서 1장 Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. 디모데전서 1장 15절 Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. 같이 읽겠습니다. Leamos juntos. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. 예수님께서 누구를 구원하시려고 이 세상에 오셨다고요? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a quienes. 죄인이 누굽니까? ¿Y quiénes son los pecadores? 나. Yo. 저를 따라해 보십시오. Digan después de mí. 나. Yo. 예. 나를 위해서 예수님이 2000년 전에 이 세상에 오셨습니다. Jesucristo vino a este mundo hace 2000 años para mí. 자, 여기 보겠습니다. Veamos aquí. 마태복음 1장 21절을 읽겠습니다. Vamos a leer San Mateo capítulo 1, versículo 21. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. 자, 죄에서 구원하실 분이 누구라고요? ¿Quién es el que nos va a salvar del pecado? 예수님밖에 없습니다. Solamente Jesús. 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라라고 말씀하셨습니다. La palabra de Dios dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a mi Padre sino por mí. 금방 읽었던 말씀입니다. Esta es la palabra que acabamos de leer. 그리스도 예수께서 죄인을 그 죄인이 바로 나라는 거예요. Aquí dice, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores y el pecador soy yo. 자, 여기 말씀도 보면 요한일서 3장 5절에 그가 우리 죄를 없이 하려고 예수님은 우리 죄를 없이 하려고 2000년 전에 이 세상에 오셨습니다. Aquí primera de Juan capítulo 3 versículo 5 dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. 자, 하나님이신 예수님이 하나님이 사람으로 오신 분이 바로 예수님입니다. Entonces Dios vino como hombre a este mundo y ese es Jesús. 마태복음 1장 18절에 읽겠습니다. Mateo 1:18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. 자, 예수님은 성령으로 잉태됐다고 말씀하셨습니다. Aquí dice que Jesús fue concebido del Espíritu Santo. 처녀의 몸에서 잉태됐죠? Él fue concebido en un cuerpo virgen. 이 사실을 많은 목회자들이 안 믿는다고 합니다. Dicen que muchos pastores no creen en esto. 지난 말씀 시간에 홍해 바다가 갈라지는 사건을 배웠습니다. En unas sesiones anteriores hemos aprendido cómo el mar rojo se abrió. 목회자들 대상으로 설문조사를 했는데 70%가 홍해 바다 갈라진 사건을 안 믿는다고 합니다. Se hizo una encuesta con todos los pastores cristianos y le consultaron si creían en que el mar rojo se abrió y el 70% de esos pastores dijeron que no creen que el mar rojo se abrió. 그것은 성경을 안 믿는 것이고 하나님을 안 믿는 것입니다. Estas son personas que se llaman pastores pero no creen en la Biblia y por ende tampoco creen en Dios. 하나님이 사람으로 오신 분이 바로 예수님입니다. Dios mismo vino a este mundo en carne y ese es Jesús. 이사야 9장 6절에 보면은 En Isaías capítulo 9 versículo 6 dice, 읽겠습니다. vamos a leer, porque un niño nos es nacido, hijos nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. 자, 예수님을 전능하신 하나님이라고 말씀하십니다. Dice que Dios es el Dios fuerte. A Jesús le llama el Dios fuerte. 빌립보서 2장 6절에 보면 Filipenses 2 dice, 읽겠습니다. vamos a leer, el cual, siendo en forma de Dios,
No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, echó semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. 하나님이 사람의 모양으로 이 죄악된 세상에 오셨습니다. Entonces, siendo Dios en forma de Dios, siendo igual a Dios, vino en condición de hombre a este mundo. 이유는 여기 있는 여러분들을 천국 보내주시기 위해서 오셨습니다. Y esa razón es para morir por todos nosotros y para hacernos entrar al reino de Dios. 자, 어떻게 죄를 용서받고 싶은지 궁금하지 않으십니까? Entonces, ¿tienen ustedes curiosidad de cómo pueden ser salvos también? 구약에서는 이스라엘 사람들이 죄를 용서받을 때 본인이 지은 죄를 짐승에게 옮겼습니다. En el Antiguo Testamento, cuando un pecador quería ser salvo, traspasaba sus pecados a otro animal. 자, 죄를 옮긴 것이 눈에 보입니까? 안 보입니까? ¿Es observable ante los ojos cómo se traspasa el pecado, sí o no? 자, 눈에 보입니까? 안 보입니까? ¿Es visible a los ojos cómo se traspasa el pecado del hombre al animal, sí o no? 네, no. 눈에 보이는 게 아니라 죄를 옮겼다라는 말씀을 믿는 겁니다. Sí, no se ve el pecado de forma tangible como se va moviendo de un cuerpo a otro, pero se cree en la palabra que dice que al poner las manos se traspasan los pecados. 우리도 죄를 용서받기 위해서는 하나님이 내 죄를 어떻게 용서해 주셨는지 그 말씀을 믿는 겁니다. De igual forma, nosotros también, para ser salvos, creemos en la palabra de Dios que dice que de tal forma nosotros podemos ser salvos. 자, 천국은 행위로 가는 것이 아니라 믿음으로 간다고 하니 너무 쉽겠죠? Entonces, como la Biblia dice que la salvación no se da por medio de las obras, sino por la fe, es algo muy fácil, ¿no creen? 자, 그러면 지금부터 죄를 어떻게 용서받을 수 있는지 그 말씀을 한 구절 한 구절 찾아보도록 하겠습니다. Entonces, de ahora en adelante vamos a buscar versículo a versículo a ver cómo podemos ser salvos del pecado. 자, 이사야 53장입니다. Vamos a buscar Isaías capítulo 53. 자, 이사야 53장 6절입니다. Isaías capítulo 53, versículo 6. 같이 읽겠습니다. Leamos juntos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. 이 말씀은 굉장히 중요한 말씀입니다. Este versículo es uno muy importante. 자, 여기 여호와께서는 우리 무리의 죄악을 누구에게 옮겼다고 말씀하셨죠? ¿Qué dice aquí? Que Jehová cargó en quién todos nuestros pecados. 예수님에게 옮겼다라고 말씀하셨습니다. Sí, él lo cargó en Jesús. 우리 무리의 죄라는 것은 나의 죄를 얘기합니다. Cuando dice el pecado de todos nosotros, ahí está incluido el pecado mío, ¿sí o no? 나의 죄를 누구에게 옮겼다고요? ¿A dónde? ¿A quién le pasó todos mis pecados? 네. 과거, 현재, 미래에까지 지을 그 모든 죄를 예수님에게 옮겼습니다. Si todo el pecado que yo cometí en mi pasado, en el presente cometo y cometeré en el futuro, todos esos pecados fueron traspasados a Jesús. 내 죄를 예수님에게 옮겼다면 나는 죄가 있습니까? 없습니까? Si todos mis pecados fueron traspasados a Jesús, ¿tengo yo pecado, sí o no? 누가 말씀하셨습니까? ¿Quién dijo esto? 여기 하나님이 말씀하셨습니다. Aquí dice que Jehová, Dios dijo. 여호와께서는 나의 죄악을 예수님에게 옮겼다라고 여기 성경에 기록이 되어 있습니다. Aquí la Biblia dice, Jehová cargó en él, en Jesús, todos mis pecados. 성경 말씀을 믿는 것이 하나님을 믿는 것이고 Creer en la palabra de
en la Biblia es creer en la misma palabra de Dios. 성경 말씀을 믿는 것이 천국 가는 것입니다. También creer en lo escrito en la Biblia es la fe para entrar al reino de Dios. 자, 여기 한번 보겠습니다. Veamos aquí, 여기 여러분입니다. este es usted. 여러분들 태어날 때부터 죽을 때까지 죄만 지을 수밖에 없습니다. Desde el día que ustedes nacieron hasta el día que ustedes van a morir, solamente van a cometer pecados. 여러분들 마음속에 음욕이 있습니까 없습니까? ¿Ustedes en su corazón tienen lujuria, sí o no? 일부 시간에 손든 분도 있었습니다. Hay algunas personas que levantaron la mano diciendo yo he adulterado en la primera hora. 자, 여러분들 마음속에 남을 미워한 죄 있었습니까 없었습니까? ¿Ustedes en su corazón alguna vez han odiado a alguien? 네. 미워한 죄 다 있었죠. Todos han odiado a alguien alguna vez, ¿verdad? 누구를 제일 미워했을까요? ¿A quiénes han odiado ustedes más? 남편이요? Al esposo, 아내요? a la esposa. 어느 TV 프로에서 얘기를 했습니다. En un programa de la tele dijeron, 누구를 제일 미워했냐고 물어봤더니 le preguntaron, ¿a quién ha odiado usted más? 가장 가까운 사람이었습니다. Dice, la persona más cercana a mí, 가장 시간을 오래 보내는 사람이었습니다. la persona con quien pasaba más tiempo. 누구였습니까? ¿Quién era esa persona? 가족이었습니다. Era su familia. 미워하는 죄도 지옥 가는 죄입니다. Pero odiar también es un pecado que nos lleva al infierno. 자, 여기 평생 지을 죄를 예수님이 2000년 전에 이 세상에 오셨습니다. Con todo el pecado que va a cometer durante su vida, eso fue traspasado a Jesús. 자, 여러분들이 지을 죄를 El pecado que ustedes van a cometer, 자, 예수님에게 이렇게 줘버렸습니다. fue traspasado a Jesús de esta forma. 자, 그러면 여러분들은 죄가 있습니까 없습니까? Entonces, ¿tienen ustedes pecados, sí o no? 지금 내 죄를 누가 다 가져갔죠? ¿Quién se llevó todos sus pecados? 누가 말씀하셨습니까? ¿Quién lo dijo? 성경. La Biblia. 자, 우리가 믿음이라는 것은 하나님 말씀을 믿는 겁니다. Cuando- 자기 행위를 믿는 것이 아닙니다. Cuando decimos yo tengo fe, eso significa yo creo en la Biblia, en la palabra de Dios. No se refiere a yo hago buenas obras. 자, 예수님이 2000년 전에 이 세상에 오셨습니다. Jesús vino a este mundo hace 2000 años atrás. 자, 행동으로 지은 죄뿐만이 아니라 여러분들 마음속으로 지은 죄도 있습니다. Hay pecados que ustedes cometieron con sus obras, pero también hay pecados que cometieron ustedes en sus corazones secretamente. 이 모든 죄를 예수님이 가져갔습니다. Y todos sus pecados fueron traspasados a Jesús. 자, 그리고 이 죄를 예수님이 다 가져가시고 십자가에서 피 흘려 돌아가셨습니다. Y Jesús, cargando todo este pecado, fue a la cruz y fue crucificado. 십자가에 매달리실 때 피 한 방울 남기지 않고 다 흘리셨습니다. Y él, sin dejarse ni una gota de sangre, derramó toda su sangre. 자, 누구를 위해서 피를 흘렸습니까? ¿Para quién derramó toda su sangre? 나를 위해서입니다. Para mí. 자, 그런데 모든 사람의 죄를 용서했는데 자기 죄 용서한 줄을 모르고 있는 분들이 너무 많습니다. Pero sí, Jesús se llevó el pecado de todos, pero las personas a veces creen, excepto el mío. 예전에 한국 국가대표팀 손흥민 선수 아시죠? Hay un atleta coreano, 손흥민 hay, 축구 선수. hay un futbolista que se llama Son Heung-min. 자, 모르셔요? ¿No lo conocen? 토트넘에서 지금 이제 축구하고 있는 Él juega fútbol 토트넘, 영국. en Inglaterra. Él juega para un equipo en Inglaterra. Bueno, pasemos este ejemplo. 자, 뭘 설명하려고 하냐면 Lo que yo quería explicarles con esto, 축구가 끝나고 인원 체크를 했습니다. después de terminar un juego de fútbol, estaban revisando todo el equipo, 인원 점검을 했는데 한 명이 부족한 거예요. pero faltaba una persona.
다시 인원을 셌습니다. y contaron otra vez el número de los miembros del equipo, 다 온 것 같은데 한 명이 또 부족한 거예요. pero parecía que todos estaban ahí, pero faltaba uno, 예, 자기를 뺀 겁니다. porque se estaba descontando a sí mismo. 예. 자, 여러분들 우리 모두의 죄를 예수님이 다 가져갔다 그랬죠? Sí, ¿verdad? Jesús se llevó el pecado de todos nosotros, ¿cierto? 그럼 내 죄는 예수님이 가져갔을까요? 안 가져갔을까요? Entonces, ¿Jesús se llevó mi pecado, sí o no? 세상 죄는 가져간 줄 알면서 자기 죄 가져간 줄은 모르는 분들이 있습니다. Hay muchas personas que dicen Jesús se llevó el pecado del mundo, pero no saben que se llevó el pecado de su individuo también. 자, 여기 보시면 Ustedes ven aquí, 자, 예수님이 내 죄를 다 가져갔습니다. dice Jesús se llevó todos mis pecados. 그러면 내 죄는 있습니까? 없습니까? Entonces, ¿yo tengo pecados, sí o no? 자, 여기는 죄가 너무너무 많습니다. Aquí este tiene muchísimo pecado. 자, 이 죄를 예수님에게 다 옮겼습니다. Le pasó todos sus pecados a Jesús. 자, 여러분들의 죄가 있습니까? 없습니까? ¿Tiene usted pecados, sí o no? 자, 어떤 분은 이 말씀을 전해드렸는데 얼굴이 별로 안 좋습니다. Algunas personas, escuchando esta palabra, su cara se vuelve muy preocupada. 왜 그런지 물어봤습니다. Estaba muy mal, entonces se le preguntó por qué. 3년 전에 ane하고 싸웠는데 주먹으로 아내 얼굴을 쳤답니다. Dice que hace 3 años tuvo una discusión con su esposa y mientras discutía con su esposa, con su puño le pegó a la esposa. 코뼈가 부러지고 이빨이 부러졌습니다. Dice que la nariz y los dientes de la esposa se quebraron. 이분이 그제는 예수님이 안 가져간 것 같다고 얘기를 했습니다. Entonces él dijo, yo creo que sí, que Jesús se llevó todos mis pecados excepto este. 그 죄는 가져갔을까요? 안 가져갔을까요? ¿Jesús se llevó ese pecado, sí o no? 네, 다 가져갔습니다. Sí, Jesús se llevó todos los pecados. 예수님은 큰 죄만 가져간 것이 아니라 작은 죄도 다 가져갔다라는 것입니다. Jesús no se llevó solamente los pecados grandes, sino también los pecados pequeños. 자, 예수님이 십자가에 돌아가시고 피 한 방울 남기지 않고 다 흘리셨습니다. Entonces Jesús, crucificado en la cruz, derramó toda su sangre. 예수님 마지막 유언이 있습니다. Y hay una palabra que dejó antes de morir, un testamento. 자, 유언은 중요합니까? 안 중요합니까? ¿Es importante o no el testamento de alguien que muere? 네. 그 마지막 유언이 요한복음 19장에 다 이루었다입니다. Entonces, este testamento dice en San Juan capítulo 19, consumado es. 요한복음 19장입니다. San Juan capítulo 19, 요한복음 19장 30절입니다. San Juan capítulo 19, versículo 30. 같이 읽겠습니다. Leamos juntos. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. 자, 다 이루었다라는 말이 무슨 말입니까? ¿Qué significa consumado es? 네. 여러분들의 죄를 예수님이 다 가져갔다 그 말입니다. Significa he cumplido con todo, con llevarme el pecado de todo el mundo, de todos ustedes. 자, 지금까지 말씀을 듣고도 아직도 자기 죄를 예수님이 가져갔다는 사실에 안 믿는 사람이 있습니다. Aún después de escuchar el evangelio, hay personas que les queda duda si Jesús se llevó todos sus pecados o no. 하나님이 그래서 요한복음 1장 29절에는 또 이렇게 얘기를 했습니다. Por eso, para este tipo de personas, también Dios dijo en San Juan capítulo 1, versículo 29. 자, 뭐라고 말씀하셨는지 찾아보도록 Vamos a 하겠습니다. buscar para ver qué fue lo que él dijo. 1장 29절입니다. San Juan capítulo 1, versículo 29. 자, 못 찾으신 분은 앞에 보시면 됩니다. Los que no lo encuentran, vean aquí al frente. 요한복음 1장 29절 같이 읽겠습니다. Vamos a leer juntos. San Juan capítulo 1, versículo 29. He aquí el Cordero de Dios,
que quita el pecado del mundo. 보라, 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다라고 말씀하셨습니다. Dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 자, 세상 죄는 어디서부터 어디까지가 세상 죄일까요? ¿Desde dónde hasta dónde es el pecado del mundo? 역사의 시작부터 역사의 끝까지. Es desde el inicio de la historia de la humanidad hasta el fin de la historia de la humanidad. 자, 여기를 한번 보시면 Si ven aquí, 세상 죄를 담당하신 예수님입니다. este es Jesús quien está cargando el pecado del mundo. 세상 죄는 역사의 시작부터 역사의 끝까지를 얘기합니다. El pecado del mundo se refiere el pecado desde el primer pecado que existió en el mundo hasta el último pecado que se va a cometer mientras existe el mundo. 자, 세상 죄를 누가 다 가져갔다고요? ¿Quién se llevó el pecado del mundo? 이렇게 예수님이 다 가져갔습니다. Así, de esta forma, Jesús se lo llevó todo. 자, 다시 한번 보시면 Sí, véanlo otra vez. 세상 죄 안에 지금 여러분들 여기 이 자리에 앉아 계시죠? Están ustedes están incluidos en el pecado del mundo, ¿verdad? 그러면 여러분들의 죄는 포함이 됩니까? 안 됩니까? Entonces, ¿el pecado de ustedes está incluido en el pecado del mundo, sí o no? 자, 보십시오. 자, 세상 사람들의 죄를 다 가져갔습니다. Sí, de esta forma Jesús se llevó el pecado del mundo. 그럼 세상 사람들의 죄는 있습니까? 없습니까? Entonces, ¿las personas en el mundo tienen o no tienen pecado? 지금 산호세 시내에 돌아다니는 사람들의 죄는 가져갔을까요? 안 가져갔을까요? ¿Se llevó Jesús el pecado de las personas que están caminando en el centro de San José hoy, sí o no? 자, 그런데 그들은 지금 이 사실을 알고 있습니까? 모릅니까? Sin embargo, ¿esas personas conocen o no conocen de esta realidad? 몰라서 지옥 가는 겁니다. Todas estas personas se van porque no lo conocen. 그래서 여호와를 알자, 힘써 여호와를 알자라고 Por 말씀하십니다. eso la palabra de Dios dice, conozcamos a Jehová con denuedo. 하나님은 모든 사람이 구원을 받으며 진리를 아는데 이르시기를 원하신다고 말씀하셨습니다. La palabra de Dios dice que Dios quiere que todas las personas conozcan la verdad y sean salvas. 오늘 말씀 들어보니까 천국은 행위로 가는 것입니까? 믿음으로 가는 것입니까? Entonces, escuchando hoy la palabra, ¿qué hemos aprendido? Que al reino de Dios se entra con las obras o con la fe. 아직도 행위로 가려고 노력하실랍니까? Hay algunas personas que todavía quieren entrar al reino de Dios por medio de sus buenas obras. 그것은 말씀, 하나님 말씀을 안 믿는 것입니다. Esas personas todavía no creen en la palabra de Dios. 틀린 것을 알았다면은 바로 뭡니까? 돌아서야 됩니다. Las personas que saben que se equivocaron o están cometiendo un error tienen que rápidamente cambiar y arrepentirse. 자, 여기 보겠습니다. Veamos aquí, 자, 역사의 시작부터 desde 역사의 끝이 있습니다. desde el inicio de la historia de la humanidad hasta su fin, 자, 여러분들 태어난 날이 있죠? hay un día en la que ustedes nacieron, ¿verdad? 자, 지금 현재 바로 이 자리에 있습니다. Nosotros estamos tal vez por acá. 여러분들 언젠가 죽겠죠? Algún día ustedes van a morir. 자, 과거 때는 예수님이 가져갔습니까? 안 가져갔습니까? ¿El pecado del pasado de ustedes Dios se lo llevó, sí o no? 현재 죄는요? ¿Y el pecado del presente? 자, 그러면 앞으로 죄는요? ¿Y el pecado de su futuro? 확실합니까? ¿Están seguros? 어떤 분은 과거 죄는 가져갔는데 앞으로 죄는 회개해야 된다고 알고 있습니다. Algunas personas creen de esta forma. Sí, yo creo que Jesús se llevó todo mi pecado pasado, pero el pecado del futuro me voy a tener que seguir arrepintiendo. 회개하러 가다가 죽어버렸습니다. Si ustedes se van antitos de arrepentirse, caen y mueren, 어디 갑니까? ¿a dónde se van? 천국 갑니까? 지옥 갑니까? ¿Se van al cielo o se van al infierno? 네. 자, 회개하러 가다가 죽으면 지옥 갈 수밖에 없어요. Si ustedes en su camino de ir a arrepentirse y a confesarse se mueren, entonces se van al infierno. 하나님은 세상 죄를 다 예수님이 가져갔다라고 말씀하셨습니다. Dios dice que Él mismo cargó el pecado del mundo en Jesús.
자, 여기서 생각해 볼 것이 하나 있습니다. Entonces aquí hay una cosa que debemos pensar. 자, 자기 중심으로 생각하니까 과거가 있고 현재가 있고 미래가 있습니다. Cuando nosotros pensamos desde nuestra perspectiva, existe un pasado, un presente y un futuro. 자, 죄사함은 2000년 전 예수님까지 가야 됩니다. Sin embargo, para la salvación del pecado tenemos que ir hace 2000 años atrás desde la perspectiva de Jesús. 2000년 전에 예수님이 십자가에서 다 이루었다라고 말씀하셨죠? Hace 2000 años atrás Jesús en la cruz dijo, consumado es. 그때부터 이 세상 사람들의 죄를 용서하신 겁니다. Desde ese día Jesús se cargó el pecado del mundo. 예수님 기준으로 보면 Desde, 나의 과거죄도 미래죄가 됩니다. desde la perspectiva de Jesús, el pecado que uno comete hoy está incluido en el pecado futuro desde el tiempo donde Jesús murió, ¿cierto? 죄를 용서받는 것은 내 기준으로 과거, 현재, 미래가 나눠지지만은 Aunque desde mi perspectiva, desde nuestra perspectiva vemos mi pecado pasado, mi pecado presente, mi pecado futuro, 2000년 전 예수님 기준으로 보면 미래죄를 용서하신 겁니다. pero desde la perspectiva de Jesús hace 2000 años atrás, todos nuestros pecados son pecados futuros. 자, 여기 한번 보시면 Si ven aquí, 자, 여기 과거죄가 있습니다. aquí está el pecado pasado. 자, 이 과거죄는 예수님이 가져갔습니까? 안 가져갔습니까? ¿Se llevó Jesús este pecado pasado, sí o no? 자, 이 과거죄도 예수님이 기준으로 보면 미래죄입니다. Pero desde el punto donde está Jesús, este pecado pasado mío es pecado futuro, ¿cierto? 자, 과거죄 예수님이 가져갔습니다. Sí, Jesús se llevó el pecado pasado mío, 자, 앞으로 지을 죄도 예수님이 가져갔습니다. también se lleva el pecado futuro mío. 자, 그럼 여러분들은 죄가 있습니까? 없습니까? Entonces, ¿tienen ustedes pecados, sí o no? 자, 사람의 노력으로 천국 가는 것입니까? ¿Vamos nosotros al cielo con buenas obras? 하나님이 해주셔야 됩니다. Es algo que Dios tiene que hacer. 자, 여기 한번 보시면 Si ven aquí, 자, 세상 사람들의 모든 죄입니다. aquí está el pecado de todo el mundo. 자, 예수님이 다 가져갔습니다. Jesús se llevó el pecado de todos. 자, 요한복음 19장 30절입니다. 아까 읽었는데 다시 한번 읽어보겠습니다. Lo leímos antes, pero vamos a volverlo a leer. San Juan 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. 이 세상 사람들의 죄를 다 용서하시는 일을 하시고 Entonces, después de que Jesús cargó el pecado de todo el mundo, 여기 있는 여러분들의 죄도 다 용서하시는 일을 하시고 después de haber hecho toda la obra para que los que están aquí todos puedan ser perdonados de sus pecados, 하나님 우편에 앉아 계십니다. ahora está sentado a la diestra de Dios. 여기 예수님이 채찍 맞는 모습입니다. Esto es un escenario donde Jesús recibe látigos. 예수님이 십자가에 매달리기 전에 120대의 채찍을 맞았습니다. Jesús, antes de ser colgado en la cruz, recibió 120 latigazos. 예수님이 120대의 채찍을 맞았는데 누구 때문에 120대의 채찍을 맞았습니까? Jesús recibió 120 latigazos. ¿Para quién recibió esos 120 latigazos? 여러분들 그 채찍이 어떤 채찍인지 상상이 됩니까? ¿Ustedes se pueden imaginar qué tipo de látigo se usaba? 자, 그 채찍은 채찍 끝에는 쇠조각이나 동물 뼈 조각이 달려 있습니다. En las puntas de este látigo hay pedazos de metales filosos y también pedazos de huesos de animales. 그런 채찍으로 예수님을 때리면은 Y cuando uno golpea a alguien con ese látigo, 팔이 찢기고 상합니다. la espalda de Jesús se estaba rompiendo completamente. 자, 예전에 여기 보시면은 태형을 당한 사람의 정맥이 밖으로 드러나기도 했답니다. En algunos reportes de esa época dicen que las venas de las personas se veían expuestas después de estos latigazos. 그 채찍을 맞으면 근육과 뼈
그리고 창자의 일부가 노출되기도 했답니다. Decían que después de la sesión de látigos, los músculos, huesos e intestinos eran expuestos visiblemente. 여러분들 십자가에 예수님 매달릴 때 이런 못의 크기에 손에 발에 못이 박혔습니다. Jesús recibió, fue colgado en la cruz recibiendo clavos en sus muñecas y pies de este tamaño de clavos. 예수님 손에 못이 박힌 것은 내 손으로 지은 죄 때문에 예수님 손에 못이 박힌 겁니다. Los clavos que clavaron las manos de Jesús fueron por los pecados que nosotros hemos cometido con nuestras manos. 예수님 발에 못이 박힌 것은 내 발로 지은 죄 때문에 예수님 발에 못이 박힌 겁니다. Los clavos que clavaron los pies de Jesús es por los pecados que hemos cometido con nuestros pies. 예수님이 가시면류관을 쓰셨습니다. Jesús se puso una corona de espinas. 내 머리로 지은 죄 때문에 예수님 머리에 가시면류관을 썼습니다. Jesús recibe esta corona de espinas por los pecados que hemos nosotros cometido con nuestros pecados. 내 머리로 지은 죄, 내 손으로 지은 죄, Los pecados que hemos cometido con nuestra cabeza, con nuestras manos, 내 발로 지은 죄. con nuestros pies. 여러분들 마음속으로 지은 죄 많았었죠? También tienen muchos pecados que cometieron secretamente en su corazón. 예수님이 가슴에 창이 찔렸습니다. También una lanza fue clavada en el costado de Jesús. 여러분들의 죄를 예수님에게 옮겼다라는 말씀이 여기에 나옵니다. Esta palabra dice que todos nuestros pecados fueron traspasados a Jesús. 읽어보겠습니다. Vamos a leer. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. 예수님이 내 죄를 다 가져갔다는 사실이 믿어집니까? ¿Pueden creer que Jesús se llevó todos nuestros pecados? 자, 믿어준 분 손 한번 들어보시죠. Levanten las manos quienes creen en esto. 예, 감사합니다. Gracias. 예, 예수님 마지막 유언입니다. Este es el testamento de Jesús. 예수님이 얼마나 많은 고통을 받고 돌아가셨는지 그 영상을 보도록 하겠습니다. Vamos a ver un escenario que más o menos describe cómo Jesús sufrió por nuestros pecados. Prova e studia. Quale? Dimmi sto farlo. Benessa. Gusta! Gusta!
sobre mí. They're dead. 여러분 한번 생각해 봅시다. Entonces vamos a pensar, 예수님이 왜 이런 고통을 당하면서까지 저렇게 십자가에 돌아가셨습니까? ¿por qué Jesús tuvo que pasar por todo este sufrimiento y morir en la cruz de esta manera? 이유가 뭘까요? ¿Cuál es la razón? 여러분들을 사랑하시기 때문에. Es porque Dios ama a cada uno de ustedes. 왜 여러분들을 사랑하십니까? ¿Por qué Dios los ama a ustedes? 바로 여러분들을 만들었기 때문에 그렇습니다. Porque Dios es el creador de ustedes. 부모가 자식을 사랑하는 것처럼 Así como los padres aman a sus hijos, 하나님도 여러분들을 너무너무 사랑하셨습니다. también Dios los ha amado a cada uno de ustedes infinitamente. 나를 사랑하신 예수님이 El Dios quien me ama a mí, 피 한 방울 남기지 않고 십자가에서 다 흘리셨습니다. sin dejarse ni una gota de sangre, lo derramó todo en la cruz. 누구를 위해서입니까? ¿Para quién? 바로 여기 있는 여러분들을 위해서입니다. Es para cada uno de ustedes. 요 며칠간 성경 말씀을 배웠습니다. En estos días hemos estudiado la Biblia. 이 말씀을 전해드리기 위해서 여기 여러분들을 초대한 겁니다. Nosotros creamos este espacio para invitarlos y compartir esta palabra. 내가 죽으면 지옥 갑니다. Si yo muero, voy al infierno. 내 대신 누가 죽었습니까? Pero ¿quién murió por mí? 내 죄를 예수님이 다 가져갔습니다. Jesús se llevó todos mis pecados 예수님이 십자가에서 심판을 받았습니다. y Jesús recibió todo el castigo en la cruz. 내 대신 심판 받으신 분이 누구죠? ¿Quién recibió el castigo en mi lugar? 그럼 나는 심판 받습니까? 안 받습니까? Entonces, ¿yo recibo el castigo, sí o no? 그래서 한국말로 제가 찬양을 한번 하겠습니다. Por eso hay una canción en coreano que yo les quiero cantar. 사랑합니다 나의 예수님. Te amo, Jesús mío. 예. 자, 여기 보겠습니다. Dice así. 자, 로마서 5장 7절을 읽겠습니다. Dice en Romanos capítulo 5, versículo 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. 의인을 위하여 죽는 자가 쉽지 않죠? No es fácil morir por un justo, ¿verdad? 선인을 위해서 용감히 죽는 자도 있습니다. Hay personas que son tan fieles y con su coraje mueren por alguien que es justo. 그런데 로마서 5장 8절에 보면은 Pero en Romanos capítulo 5, versículo 8, 우리가 아직 죄인 되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에게 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 사랑은 말로만 하는 것이 아니죠. El amor no se muestra solamente hablando bonito. 하나님은 여러분들을 사랑하신다라는 것을 실천했습니다. Dios no solo dice, yo les amo a ustedes, sino que Él mostró con sus actos que Él los ama a ustedes. 우리에게 대한 자기의 사랑을 확증하셨습니다. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. 사랑을 직접 행하셨다 그 말입니다. Él mismo tomó las acciones para amarnos. 어디에서요? ¿Dónde? 십자가로 나아갔습니다. En la cruz. 자, 여기도 보시면 자, 새끼 사슴이 강물로 뛰어들었습니다. Aquí hay un ciervo niño que se metió al río. 그런데 어미가 이쪽에서 달려오더니
멈춰섰습니다. pero la mamá viene corriendo y para. 이유가 뭘까요? ¿Por qué? 직접 보면 알 수 있습니다. Lo van a ver. 아기 사슴이 강을 건너기 위해 헤엄을 치고 있습니다. 그런데 갑자기 어미 사슴이 강물로 뛰어드는데요. 알고 보니 먹잇감을 포착한 악어가 울진하고 있었죠. 어미 사슴은 도망치지 않고 움직임을 멈춥니다. 자식을 살리기 위해 필사적으로 달려와 자신을 희생하기로 결심했던 거였죠. 자, 새끼가 죽을까봐 어미가 가로질러서 앞에서 막았습니다. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El niño estaba cruzando el río y la mamá se va rápidamente y luego baja la velocidad. ¿Para qué? 짐승도 새끼를 사랑하는 마음이 있지 않습니까? Para hacer comida y se sacrifica a sí misma para que su hijo viva. 예수님이 우리를 사랑하시는 것을 감히 짐승의 사랑과 비교할 수 있겠습니까? Aún los animales aman a sus hijos de esta forma. ¿Cuánto más nuestro Dios? 자, 우리의 죄를 언제까지 용서해 주셨는지 조금만 더 Entonces 보겠습니다. vamos a ver un poquitito más hasta dónde Dios nos salvó. 히브리서 9장 Hebreos capítulo 9, 12절입니다. versículo 12. Hebreos capítulo 9, versículo 12. 자, 못 찾으신 분은 앞에 보시기 바랍니다. Los que no lo encontraron, por favor, vean al frente. 9장 12절 읽겠습니다. Vamos a leer Hebreos capítulo 9, versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. 여러분들 우리의 죄를 언제까지 용서했습니까? Entonces, ¿hasta cuándo perdonó nuestros pecados? 영원히 용서했습니다. Dice eterna redención. 영원히는 죽을 때까지 지을 죄를 용서했다는 말입니다. Eterna significa hasta la muerte de ustedes. 또 하나님은 이렇게도 말씀하셨습니다. También Dios lo dice de esta forma. 여러분들의 죄를 도말했다라고도 말씀하셨습니다. También Él dice se deshace de nuestros pecados. 이사야 44장 22절 Dice Isaías capítulo 44 versículo 22. 읽겠습니다. Dice, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. 이사야 43장 25절도 읽겠습니다. Isaías capítulo 43 versículo 25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. 자, 도말했단 말이 무슨 말입니까? ¿Qué significa yo deshice, yo borré? 여러분들이 태어날 때부터 죽을 때까지 지을 죄를 예수님 피로 덮었다 그 말입니다. Significa que Él tapó todo el pecado que van a cometer desde su nacimiento hasta su muerte con la sangre de Él. 내 죄를 예수님 피로 덮었다라는 사실을 믿고 죽어서 하나님 앞에 갔습니다. Entonces, después de creer en que Jesús tapó todos mis pecados con su sangre, nos presentamos ante Dios después de la muerte. 자, 하나님이 나를 보면 죄가 보입니까? 피가 보입니까? Cuando Dios me ve a mí, ¿qué es lo que ve? ¿Ve mi pecado o ve mi sangre? 피. Es la sangre. 예, 천국 가는 겁니다. Entonces puede entrar al reino de Dios. 예수님 피로 내 죄를 덮었다라는 사실을 안 믿었습니다. Pero si no cree que Dios tapó todos sus pecados con la sangre de Jesús, 죽어서 하나님 앞에 가면 피가 보입니까? 죄가 보입니까? si después de la muerte se presenta ante Dios, ¿qué es lo que se ve? ¿Se ve el pecado o la sangre? 그대로 지옥입니다. Se va a ir al infierno por no creer. 우리는 피를 의지해서 천국으로 가는 겁니다. Nosotros vamos al reino de Dios solamente apoyándonos en la sangre del Señor. 여기 보겠습니다. Veamos aquí. 죄는 인간이 짓는데 용서는 하나님이 하셨습니다. El pecado lo comete el hombre, pero el perdón lo da Dios. 마지막 유언이 다 이루었답니다. Entonces, el testamento de Jesús es consumado es. 예수님 피로 내 죄를 영원히 덮었습니다. Con la sangre de Jesús todos mis pecados fueron cubiertos para siempre. 자, 이렇게요. De esta forma. 죄가 보입니까? 안 보입니까? ¿Se ve el pecado, sí o no?
자, 여기도 보시면 Vean aquí. 여러분들 마음은 너무너무 시커멓습니다. Sí, el corazón de ustedes está bien negro. 만물보다 거짓되고 심히 부패한 것이 마음이라고 얘기했습니다. Dice, lo más podrido en el mundo es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? 이 마음 속에는 En este corazón que tenemos, 욕심, 시기, 질투, tenemos ambición, envidia, 간음죄, 살인죄 adulterio, homicidio. 이런 가전죄들이 마음속에 있습니다. Tenemos muchos pecados en el 이 corazón. 죄를 예수님 피로 덮었습니다. Y con la sangre de Jesús todos estos pecados fueron cubiertos. 죄가 보입니까? 안 보입니까? ¿Se ve el pecado, sí o no? 천국은 이 피를 의지해서 가는 것입니다. En el reino de Dios se entra confiando en esta sangre. 우리는 평생 동안 죄만 짓고 살아왔습니다. Nosotros vivimos toda la vida cometiendo muchos pecados. 이 죄를 예수님 피로 깨끗하게 덮었습니다. Y con la sangre de Jesús todos estos pecados fueron cubiertos completamente. 여기 보시면 Si ustedes ven aquí, 태어날 때부터 죽을 때까지 지을 죄, aquí todos los pecados desde el nacimiento hasta la muerte. 이 죄를 예수님 피로 이렇게 깨끗하게 덮었습니다. Y todos esos pecados fueron cubiertos con la sangre de Jesús. 자, 골로새서 두 구절만 보겠습니다. Vamos a ver dos versículos más en Colosenses. 자, 골로새서 1장 Colosenses capítulo 1, 1장 14절입니다. Colosenses capítulo 1, versículo 14. 14절 같이 읽겠습니다. Colosenses capítulo 1, versículo 14. Leamos juntos. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. 제3을 얻을 것이답니까? 얻었도답니까? Aquí dice, por su sangre tendremos o ya tenemos. 자, 6절도 읽겠습니다. Vamos a leer el versículo 6 también. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. 자, 은혜를 깨달은 날이 언제입니까? ¿Cuándo es el día en la que oyeron y conocieron? 죄를 용서받은 날이 언제입니까? ¿Cuándo es el día en que oyeron de que todos sus pecados fueron perdonados? 오늘 내 죄를 예수님이 다 가져갔다라는 사실을 믿는 사람은 Las personas que hoy entendieron que Jesús se llevó todos sus pecados, 오늘이 하나님의 자녀가 된 날입니다. hoy es el día en que ustedes son hijos de Dios. 축하드립니다. Felicidades. 자, 마지막 구절 보겠습니다. Vamos a ver un último versículo. 이제는 지옥 가는 죄가 딱 하나 있습니다. Hay un pecado que los lleva al infierno. 요한복음 San Juan, capítulo 16. 요한복음 16장입니다. San Juan, capítulo 16. 요한복음 16장 9절입니다. San Lucas, capítulo 16, versículo 9. 요한복음 16장 9절 같이 읽겠습니다. Leamos juntos San Juan capítulo 16, versículo 9. De pecado por cuanto no creen en mí. 죄에 대하여 하면 저희가 나를 믿지 아니하며. De pecado, son de pecado por cuanto no creen en mí. 내 죄를 영원히 용서했다는 사실을 안 믿는 것이 지옥 가는 것입니다. Entonces, el único pecado que los lleva a ustedes al infierno es el no creer que Jesús se llevó sus pecados. 내 죄를 예수님이 가져갔다는 사실을 안 믿는 것이 지옥 가는 죄입니다. O sea, el único pecado que los lleva al infierno es no creer en Jesús, quien quitó sus pecados. 이제 죄에서 자유함을 얻었습니까? ¿Son libres del pecado, sí o no? 오기를 잘했습니까? ¿Están contentos de haber venido?
자, 축하드립니다. Los felicito a todos. 다 같이 Vamos 기도드리겠습니다. a orar juntos. 하나님 감사합니다. Dios, te damos gracias. 죄만 짓고 살아온 우리들이었습니다. Nosotros vivimos pecando. 우리의 죄를 용서해 주시기 위해서 Para salvarnos de nuestros pecados, 2000년 전에 예수님께서 이 세상에 오셨습니다. vino usted a este mundo hace 2000 años atrás. 우리의 모든 죄를 용서해 주심에 참으로 감사를 드립니다. Te damos gracias por haber perdonado todos nuestros pecados. 내가 지은 죄를 영원히 용서해 주심을 감사를 드립니다. Te damos gracias, Señor, por haber perdonado mis pecados. 이제는 하나님의 자녀로서 부끄럼 없이 살아갈 수 있도록 하나님 도와주시옵소서. Ayúdanos, Señor, para que podamos vivir como hijos tuyos sin vergüenza. 하나님이 우리에게 주신 그 은혜의 힘으로 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Ayúdanos, Señor, a vivir con ese poder de tu gracia. 죄를 용서해 주시고 천국 가게 해 주신 하나님을 찬양합니다. Alabamos, Señor, tu nombre, tú quien nos has salvado de nuestros pecados con tu misericordia. 우리를 구원해 주신 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. Oramos en el nombre de Jesús, quien nos ha salvado del pecado. 아멘. Amén.